سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ചെറുതും വലുതുമായി ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ തസ്ബീഹിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ഒരാള് 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ റബ്ബേ. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള തസ്ബീഹാണല്ലോ. 1000 ഹസനത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നവൻ തസ്ബീഹാണല്ലോ. 1000 തിന്മകൾ മായ്ച്ചു കളയുന്ന തസ്ബീഹാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്.